हालेलुया ही कहता रहता पर ये बिच्ची बरकत खुदा का कलाम है और इसमें ही बरकत है खुदा उनकी। हम पढ़ेंगे मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14 और 15 आयत। फिर यूहन्ना के पकड़वाने जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। ये जो पैगाम था ना, ये मैंने पाकिस्तान में देना था। जैसे कि मुनव्वर ने बताया, मैं भी बाहर हो गया तो बस कुछ ऐसी हो गया, मैंने उधर नहीं दे सका। तो ये मेरे दिल में था ये पैगाम कि तौबा करो क्योंकि मत्ती के इंजील में यही लिखा है कि समान की बादशाही करीब है, मगर ये मरकस की इंजील में ये नहीं लिखा, क्योंकि जो मत्ती ने जब ये इंजील लिखी थी ना, तो वो चूंकि यहूदियों में वो खुदा का नाम बड़ी इज्जत करते थे, वो नहीं नाम लेते थे, मगर जब मरकस में ऐसा नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा जो है ना, वो कभी गलत कहता नहीं है और खुदा कभी पीछे नहीं मुड़ता, वो आगे ही चलता है। बागे अदन में जब खुदा था, आदम था, तमाम मखलूकात थी, तो खुदावंद वहाँ आता था, उनको मिलता था और वहाँ खुदा की बादशाही थी और वो सारा जो काम था वो स्मूथ चल रहा था। कितनी देर चला ये नहीं पता, मगर खुदा का काम तो आज भी चल रहा है। जैसे कि अभी बेटे ने जब वो रूह कुदस की ये गीत गा रहा था, तो वाकई खुदावंद की जो हजूरी है वो हर वक्त होती है दुनिया में। उसको महसूस करना जो होता है वो इंसान खुद महसूस करता है, मगर ये जो दुनिया है, ये जो जहां है, ये खुदा की ममूरी से ममूर है और उस वक्त भी ममूर था। मगर ये है कि जब आदम ने गुनाह किया तो ठीक है, उसने गुनाह किया, मगर खुदावंद ने कुछ नहीं किया। खुदावंद ने तो सजा बता दी थी कि अगर आप ऐसा गुनाह करोगे तो आपको ऐसी सजा मिलेगी। और सांप को भी, जो कि शैतान के रूप में था, उसने कहा था कि तेरा सिर कुचलने वाला जो आएगा और वो औरत से पैदा होगा। और अगर गलतियों में 4 बाप और उसकी 4 हाथ में देखे तो वो लिखा जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। सो खुदा का बेटा दुनिया में आ गया है उस प्रोग्राम के मुताबिक। आदम ने गुनाह किया, उसको सजा मिली, हवा को भी सजा मिली, मगर खुदा ने कुछ और नहीं किया। उसने एक प्लान बना लिया, क्योंकि खुदावंद हमेशा उसका प्लान होता है। खुदावंद पीछे नहीं जाता, उसने आगे ही जाना है। अगर मैं एक दिन खुदा के बंदे का पैगाम सुन रहा था, तो वो कहता है कि खुदा झूठ नहीं बोलता, तो बात भी ये सही है। कहता है अगर खुदा कोई ऐसी बात कह भी देता है ना, जो कि इंसानों के नजर में वो ठीक नहीं होती है, जो कुछ कहता है वो ऐसे ही हो जाती है। खुदा ने इंसान तो इंसान ही है। वो सोचते थे कि वो तो मसीह को उन्होंने मतलब वो समझते थे कि ये आदमी जो कि सलीब के ऊपर चढ़ गया है, इतना मजबूर है, इतनी मार खाई है, इतना जलील उखार हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब ये इसमें निजात है। मगर खुदावंद को पसंद आया कि उसने अपने बेटे को भेजा, जिसने कि सलीब के ऊपर अपनी जान दी
इतना वो मारा गया, जलील खार हो गया, उसकी शक्ल भी बिगड़ गई, मगर निजात सिर्फ उसी में है। और इसी तरह खुदा की जो बादशाही आज हम बात करेंगे, ये जो जब कोई एक्शन होता है, मैं आपका सब एक दिन बात कर रहा था कि बड़े साल हो गए, हरून की एक बहन यहाँ सर एक दिन एक बार पैगाम दिया, कहती है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और वाकई ये बातें जो है ना, ये भी एक रिएक्शन है जब हम तौबा करते हैं। जो इंसान तौबा नहीं करता वो उसकी बादशाही में नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा की बादशाही जो है वो है निजात याफ्ता लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, उन लोगों के लिए जो खुदा उनको कबूल करते हैं। नहीं तो क्योंकि कलाम ये कहता है, नहीं तो क्योंकि हम बेसिकली हम गुनाहगार हैं। जब आदम ने गुनाह किया है तो हमारी सृष्टि में गुनाह है। ठीक है, हम कभी गुनाह नहीं करते, छोटी मोटी गलती हो जाती है, मगर जो हमारी सृष्टि में, जो हमारी नेचर में गुनाह है, वो गुनाह माफ नहीं होता। वो उसने उस वक्त ही माफ होना है जब हमने तौबा कर ली। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को तो इसीलिए दुनिया में भेज दिया, उसने अपने लखते जिगर को भेज दिया। खुदा हम अपनी औलाद, देखो हम अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर आपने महसूस किया होगा कि औलाद की तकलीफ को कोई नहीं बर्दाश्त करता, बड़ी तकलीफ होती है। तो खुदा ने देखो अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि मगर ईमान लाना, क्योंकि ईमान और तौबा में बड़ा एक कनेक्शन है। बगैर तौबा के ईमान नहीं हो सकता और ईमान के बगैर तौबा भी नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मेरे दीदो, जो तौबा आज उस पर हम थोड़ी सी गौर करेंगे। मैंने काफी ज्यादा देखता रहा हूं। जो तौबा है मेरे अजीजों, ये यूनानी लफ्ज नुया का मैंने, इसका मतलब है मुड़ना। एक हम एक रास्ते, जैसे फौज में कहते हैं ना बौठन, तो मुड़ना होता है इसका। और मुकम्मल तौर पर जो है ना, इंसान जो है ना तौबा जब करता है तो मुड़ जाता है। वो जो लोग तौबा करते हैं वो महसूस करते हैं। मुझे याद है जब मैंने तौबा की थी, मैं बहुत रोया था, क्योंकि मेरे दिल में बड़ा बोझ था। तो जब इंसान तौबा करता है तो वो मुड़ जाता है, अपनी रवश से मुड़ता था, अपनी सीमा से मुड़ता था, अपने इरादों से मुड़ जाता है। तो बिल्कुल वो नई जिंदगी अगर वो नहीं होती तो फिर जो है, फिर वो तौबा जो है वो ठीक नहीं है। सो मेरे दीदो, तौबा कैसे होती है? तौबा का मसीह पर ईमान रखते हुए पहली बात जो करनी है हमने वो है मसीह के ऊपर ईमान रखना है, क्योंकि मसीह के नाम पे ही तौबा होती है। मसीह पर ईमान रखते हुए बदी से फिरना और खुदा की तरफ रजू लाना, ये तौबा है। खुदा के ऊपर ईमान रखना। मसीह ने कहा ना, यूहन्ना 14 बाप, उसने कहा खुदा पर ईमान, तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और उसने कहा आगे भी, वो तो पूरा लंबा हो जाएगा ना, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, जाके जगह तैयार करूंगा। जब सलास और पालूस जब वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, कैद खाना में थे, तो कैद खाने के दरवाजे खुल गए, हर शाह खुल गई, और जो दरोगा था उसने समझा कैदी भाग गया। उसने चाहा कि अपने आप को ना कत्ल कर दे, मार दे, मगर पालूस खुदा का बंदा था, उसने कहा नहीं, ये काम ना करना, हम सब यही हैं। तो वो बेचारा मजबूर हो गया कि ये कैसे लोग हैं कि ये बात ही नहीं। उसको बड़ी हैरानगी हुई। तो उनको कहता है, मजबूर हो कहता है, आए साहबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। तो उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला। इसलिए ईमान और तौबा का बड़ा कनेक्शन है।
تو صرف تو نہیں، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ دوسری جو بات میں نے ابھی جو ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ بدی سے پھرنا۔ جب فلپس جب وہ سامریہ میں آیا تو اس نے وہاں بڑا کام کیا، بڑی منادی کی، تو لوگوں نے خداوند کو بڑا قبول کیا۔ اور اس کے بعد جب پترس اور انہوں نے سنا یوحنا سارا، تو انہوں نے ان کو بھیجا کہ دیکھیے باقی ادھر تو بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے جب لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھے تو لوگوں کو روح القدس ملا۔ تو وہاں ایک جادوگر تھا، تو اس نے سوچا کہ لے بھائی بڑا اچھا کام ہے، گرد جڑے نے ہاتھ رکھ دے یہ تو روح القدس مل جاتا ہے۔ پیسے لے کے آ گیا، ان کو کہتا ہے یار روپیے لے لو، ایک تو ہم انہوں نے دے دو۔ انہوں نے کہا تیرے پیسے تیرے ساتھ غلط۔ تو وہاں ایک حوالہ ہے جو کہ وہ ہے مال 20 اس کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ تو خدا کے سامنے توبہ کر اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ۔ نہیں ایک معاف کرنا، یہ ہے مال 8 اور 22 ہے۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر، اس کو کہتے ہیں تو یہ جڑا تو گل کہہ دیتی ہے نا بڑی خطرناک ہے۔ اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر، شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ اس نے بہت بڑا ایک گناہ کیا۔ اس نے خریدنا چاہا خداوند کی رحمت کو، خداوند کے فضل کو، خداوند کی برکت کو۔ میرے عزیزو، یہ اس میں 3 باتیں ہیں کہ اگر ہم نے توبہ کرنی ہے تو اس کی بیس جو ہے خداوند یسوع مسیح پر ہمارا مان ہونا چاہیے۔ اعمال 20 اور 20 میں لکھا ہے یہ ضروری ہے کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور مسیح کے اوپر ایمان لانا، یہ بھی لکھا ہوا ہے 20 اعمال 20۔ اور اس کے بعد 23 آیت میں لکھا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ اس کو کہتا ہے اس جادوگر کو یہ۔ اور اس کے بعد جو خداوند کی طرف رجوع لانا جو ہے یہ بھی کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہے مال 26:18 میں، تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کی اگر بادشاہی میں ہم نے جانا ہے تو یہ توبہ جو ہے نا یہ بہت ضروری بات ہے۔ میرے عزیزو، حقیقی توبہ روحانی نجات اور خدا کے ساتھ شخصی تعلق کی جانب لے جاتی ہے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے نا تو اس کو روحانی نجات ملتی ہے ایک، اور دوسری کہ کیونکہ خدا کا کنیکشن ٹوٹ چکا تھا نا آدمی نے، جب آدم نے گناہ کیا تو اب توبہ سے پہلے ہمارا سب کا کنیکشن ہم مانتے نہیں ہیں، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کنیکشن صرف اس وقت ہی ہوتا ہے جب کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں خدا کی اس کی شخصی طلب کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسی توبہ میں خدا کے لیے ہمارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا رویہ جو ہوتا ہے نا یہ بہت بڑی، جس کو رویے کو کیا کہیں گے انگلش میں، ایٹیٹیوڈ، یہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہمارا جو یہ طریقہ جو ہوتا ہے، طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بڑا رویہ جو ہوتا ہے نا یہ خدا کی طرف ویسے نہیں بدلتا، مگر جب ہم دعا کرتے ہیں تو کلام یہ کہتا ہے کہ وہ بدل جاتا ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی روشوں سے پھرنا شروع کر دیتے ہیں، مسیح کی قیادت میں اپنا آپ دے دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے مسیح خدا کے منصوبوں کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک فروٹ ملتا ہے جو کہ توبہ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ
तौबा करने के बाद मिलता है। रूहानी निजात हासिल करने के लिए मेरे अज़ीज़ों, गुनाह जो कि खुदा के आगे सरकशी है, इससे मुड़ने के फैसले में मसीह को बतौर निजात दहिंदा और खुदावंद यानी अपनी ज़िंदगी का मुख्तार आला जो है कबूल करने, इन दोनों को कबूल करना है। सिर्फ ये नहीं कि वो हमारा निजात दहिंदा, हमें उसको अपना मुख्तार आला यानी कि हमारा मालिक, हमारा बादशाह जब हमारे दिल में आ जाएगा तो फिर उसकी बादशाही में फिर ही हम चल सकते हैं ना, फिर ही हम उसकी बादशाही के जो कानून हैं उनको मानते हैं और पूरा करते हैं। इसलिए तौबा में किसी शख्स की जिंदगी के कायदीन जो नहीं होते, उनके रबर आकाए जिन्होंने कहते हैं, मालिक जो होते हैं, वो भी तब्दील हो जाते हैं। वो कैसे है कि हम यानी हम शैतान और खुदी की खुदाबंदियत से मसीह और उसके कलाम की खुदाबंदियत में आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली जो होती है ना, ये तौबा से हमें होती है कि हमारी लाइफ जो होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। और चूँकि दुनिया में पता है शैतान जो है ना वो है तो सही है ना, वो हाथ में आला है, वो उन लोगों के ऊपर ही है, हाथ में आला है जो कि खुदावंद के लोग नहीं होते, जो कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं बसर करते, जो खुदावंद के हुक्मों पर नहीं चलते, वो खुदावंद के कलाम से दूर रहते हैं। क्योंकि जो खुदावंद का कलाम है, मसीह ने जब शैतान का मुकाबला किया तो उसने कलाम की वजह से ही किया था, क्योंकि वो जो बात उसने कही खुदा ने कलाम में से उसका जवाब दिया। अगर हम में भी कलाम होगा तो हम उससे बच सकते हैं, नहीं तो फिर हम भी उसकी खुदाबंदियत यानी कि उसकी सल्तनत में, उसकी हुकूमत में ही हमारा वक्त भी गुजरता रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, तौबा करना गुनाहगारों के लिए एक सुनहरी मौका है। जब वो गुनाह से फिरने, खुदा की तरफ रुजू लाने का इंतखाब करते हैं, फैसला करते हैं, तो ये भी, मगर मेरे अज़ीज़ों, ये भी एक फजल ही से मुमकिन है, ये एक ब्लेसिंग है जो लोग तौबा करते हैं। क्योंकि ये जो फजल है ये एक बेलौस खुदा का एक रहमत है, उसका रहम है, उसकी शफकत है, जो कि फजल जो उसका होता है उसमें हमारे माल या हमारी कोई कारस्तादी नहीं होती। ये सिर्फ उसका फजल होता है कि जब हम जो है उसके फजल से मुमकिन होता है, जो खुदा ने अपने बेटे यसु मसीह की कुर्बानी के वसीले से हमें दिखाया है। वो लोग जो उसके कलाम को सुनते और कबूल करते हैं, उनकी ज़िंदगी रूहानी तौर पर तब्दील हो जाती है और उनको नई पैदाइश मिल जाती है। अमाल 11:22 में लिखा है, और खुदावंद का हाथ उन पर था, बहुत से लोग ईमान लाकर खुदा की तरफ रुजू लाए और अपनी ज़िंदगी गुजारने उन्होंने शुरू किया। तीसरी बात जो बेटे वो ये है कि बचाने वाला हकीकी ईमान जो हमें खुदा के साथ शख्सी और अब्दी तलक में वापस लाता है, वो जो कनेक्शन टूट चुका होता है ना गुनाह की वजह से, ये तौबा की वजह से ही हम अपना जो हमारा ईमान है, हकीकी ईमान जो है, वो हमें खुदा की शख्सी और अब्दी तलक में वापस लाता है। तौबा के बाद महज इस बात पर यकीन रखना और मुतफक होना कि मसीह निजात दहिंदा है, इससे कहीं बढ़कर है। कभी हम वहीं अटक जाते हैं कि मसीह जो है वो हमारा निजात दहिंदा है, मगर कलाम ये बताता है कि वो निजात दहिंदा, वो इससे कहीं बढ़कर है। हकीकी तौबा के लिए सिमत और रवैये की ज़रूरत होती है। वैसे ही खुदा पर हकीकी ईमान के लिए अमाल की ज़रूरत होती है। अगर हमारे ईमान के मुताबिक हमारे माल नहीं है तो वो हमारा ईमान जो है वो भी बड़ा कमज़ोर होता है। वैसे ही खुदा पर हकीकी ईमान के लिए अमाल की ज़रूरत होती है। इब्राहिम की मिसाल और यकूब के खत में लिखा है कि बगैर
ईमान बगैर माल के ईमान जो है वो मुर्दा है। अगर हम जो कुछ कलाम कहता है वो नहीं करते तो वो मान तो क्योंकि मान तो शैतानी बुजुर्ग में कहते थे तू खुदा का बेटा है, तू कदूस है, उनका भी ये मान था। मगर वो उनका जो उनके माल जो थे वो ठीक नहीं थे। तो इसलिए इब्राहिम भी जब उसका ईमान तो बड़ा, उसको ईमानदारों का बाप भी कहा गया है और वाकई वो है था भी। मगर जब खुदा ने उसको कहा कि तू अपने बेटे की कुर्बानी दे, तो मैंने इसको पढ़ा तो मतलब जो इंसान जो खुदा का बंदा जिसने लिखा तो उसे कहता है कि उसने अपनी, और वो वाकई बाइबल में लिखा भी नहीं है, उसने अपनी बीवी को नहीं बताया क्योंकि उनका एक बेटा था। उसको पता था कि ये औरतें जरा नर्म मिजाज होती हैं, बीच में कोई रुकावट ना पाले, क्योंकि उसका वादा था खुदा के साथ। और उसने कहा था कि ठीक है, क्योंकि खुदा ने हमारा भी तो देखता है ना, ईमान तो उसका था। वो चला गया, उसने नहीं बताया, उसने नौकरों को भी नहीं बताया कि वो भी कहेंगे सर जी तुसी की करन थे, वो बीच रुकावट ना पाले, किसी को नहीं बताया, उस लड़के को भी नहीं बताया। मगर वो लड़का भी ईमानदार था क्योंकि वो देख रहा था उसका बेटा कि खुदा की बरकत हम पर है, और उसका ईमान था कि खुदा अगर मैं इसको मार भी दूंगा तो खुदा मुझे इसको फिर भी जिंदा कर सकता है, तो खुदा में तो तेरी कुदरत है। तो मेरे दिलों के इसलिए जो ईमान से जो होते, हम ईमान ही से हमारा जो ईमान है वो मजबूत होता है, और तौबा करने से ईमान ही पैदा होता है। ये दोनों एक साथ चलते हैं। मेरे अजीजों, रूहानी निजात के लिए एक शर्त होती है, जैसे कि अभी मरकज में भी बड़ी हमने पढ़ा है, और खुदा ने भी जब मसीह ने कहा कि मसीह ने बड़ा जोर दिया है, जब उन्होंने खुदा जैसे मसीह के शागिर्दों ने बताया ना कि पहले तो उसने उनको जब वो ज़बीह कुर्बानी कर रहे थे उनका वहाँ खून कर दिया। जब शैलोख का बुर्ज गिरा था तो उसके अंदर लोग मर गए थे। तो वो बड़ी शही से बातें कर रहे थे ना, तो मसीह ने उनको कहा नहीं, अगर तुम भी तौबा नहीं करोगे तो ऐसे ही मरोगे। ठीक है, उसने मार दिया उनको, ये ना समझो कि वो आप उनसे अच्छे हैं, नहीं, हमारी नेचर में गुनाह है, हमारी फितरत में गुनाह है। जब हम तौबा नहीं करते तो हमारे गुनाह जो है वो नहीं खत्म नहीं होते। मेरे अजीजों, पुराने याद नामे के नबियों ने भी तौबा के ऊपर बात की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी तौबा के लिए ही गवाही दी। खुदावंद यीशु मसीह ने भी तौबा के ऊपर ही जोर दिया। उसके बाद जितने भी मसीही हैं नए यादनामों के, उन्होंने भी तौबा के ऊपर ही जोर दिया। इसलिए तौबा जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम तौबा करेंगे तो हम खुदा की बादशाही में जा सकते हैं, खुदा के हजूर में जा सकते हैं। मगर अगर असी तौबा नहीं करेंगे तो हम बादशाही के फरजंद भी नहीं बन सकते। और मसीह जो है वो दुनिया में इसीलिए आया था कि उसने बादशाही कायम कर दी थी। अगर हम जब देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे तो उन्होंने ऐसे ऐलान नहीं कर दिया था। उन्होंने जब वो शैतान का मुकाबला हुआ तो शैतान हार गया था, मगर चूंकि शैतान बड़ा डीठ है वो भाग नहीं आता। तो मगर खुदावंद ने बाद में भी देखो कितना खुदा का कितना इख्तियार था दुनिया के ऊपर, और उसकी बादशाही शुरू हो चुकी थी। उसने पहले 12 शागिर्दों को भेजा और उनको इख्तियार दिया कि जाओ जाके तो तुमने बुजुर्गों को निकालना, बीमारों को अच्छा करना। तो बड़े खुश हुए वो। फिर 70 लोगों को भेजा और 2-2 करके
اور وہ بھی جب واپس آئے تو انہوں نے کہا خداوند تیرے نام پہ تو بدرویں بھاگ جاتی تھی، خدا نے ان کو اختیار دیا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اختیار مل جاتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب میں نے صبح جب انسان شروع میں توبہ کرتا ہے تو بڑا جسیلا ہوتا ہے شروع میں، بعد میں تھوڑا مٹھا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو میں نے صبح نا چرچ جانا کرنا 4 بجے، تو جا کے ہلیلویا مار، ایسا ہوا کہ وہ چرچ بھرنا شروع ہو گیا، صرف لوگوں نے آ جانا۔ تو بہنیں ہوتی ہے نا جو مجھے کہتی ہے، ایک دن کہتی ہے بھائی جی وہ ایک لڑکا ہے، اس کے اوپر نا دعا کرنے جانا ہے۔ میں تو ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، صبح 4 5 6 کا ٹائم ہوگا شاید۔ میں نے کہا جی ہاں بہن، میں بڑا خوش۔ رات میں مجھے کہتی ہیں بھائی جی وہ مارتا بھی آ گئے تھے۔ میں نے کہا کیوں مارتا کیوں؟ بھائی جی اس کو کچھ شکایت ہے۔ میں دل میں نے دعا کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا خداوند میرا تو کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، یہ بدروؤں والا نکالنے والا۔ تو میں کہا نہیں خداوند، پاوے مار پاوے پہ جانا چلے گئے۔ اچھا میں نا دعا کرتا رہا۔ اچھا تو مجھے آگے کروں، آپ بھی سارے پیچھے۔ میں کیا خداوند یہ تو نہیں کہ میں انہوں نے آخا تسی اگے لگو، میں ٹھیک ہے۔ میرا کلام تھا، میں نے اس کو نا وہ دروازہ کھولا اندر، پہلے تو کلام کو کیا، تو میں نے دعا کی۔ تو اس کا مجھے نام یاد نہیں ہے، تو میں اس کو میں جوانا تجھے ابھی روکی سنو اٹھا، ہاں بھائی کی طرح حال ہے؟ کہنا جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ انہیں کوئی حرکت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو مجھے بہنیں کہتی ہے یہ تو بڑی گڑبڑ کرتا تھا۔ میں نے کہا جب ہم دعا کر رہے تھے وہ پہلے ہی بھاگ گئی ہیں، بدرویں بھاگ جاتی ہیں۔ ایسے ہی خدا کے بندے تھے 2 3 نا، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جی جب دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ انٹرسٹ لیتے ہیں خدا کے کاموں میں، تو پھر وہ کہتے ہیں مجھے بھائی جی ایک عورت ہے تو وہ اس کو دعا کرنے جانا۔ میں کیوں کی انہوں بیمار ہے کوئی؟ تو نہیں انہوں کو شکایت ہی ہے، تو وہ تو اگوں بڑی کئی باری تو گھر بہ جاتی۔ میں کیا اچھا، میں ٹھیک ہے، میں جی ٹھیک ہے۔ 2 خدا کے بندے تھے، بھائی سن وہ بھی بھائی کی انہوں کا نام ہے ترمندہ سلیم، اور ایک 2 تھا، ابھی اس بڑا اچھا چرچ چلا رہا ہے وہ آدمی بھی، ایک اور ہے۔ تو یہ وہ ڈاکٹر ناصر کی انہوں نے ہے، انہوں نے ریلیٹیو بھی ہوئے۔ تو مجھے انہوں نے گئے سی، انہوں نے چٹا جہا نا کپڑا بچھایا، وہ لڑکی نے اتنے بٹھایا۔ میں بھائی انج نہیں جانا، 3 دن واسطے روزہ رکھنا ہے، منظور ہے؟ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ لوگ جی 3 دن روزہ رکھ کے تو ہم گئے ادھر، تو انہوں نے ادھر بٹھایا، انہوں نے جانے سر بھائی کا پتا ذرا تیرا نام کیا ہے؟ وہ ذرا صحیح ہوتا نام وہ بھی دسے ہو۔ کہتے نہیں پہلو تے بڑی گڑبڑ کر دی سی۔ میں بھائی جی 3 دن کا روزہ رکھا جی، انہیں اپنا نام صحیح دسنا ہے۔ میں انہوں نے کہا پتر جا کے پھر چاہ شاہ بنا ساڑے اتنے پنڈا تھا میں جو پکوڑے شکوڑے جلیبیاں جلوبیاں وہ جناب نے لیا تو اسی کھادیاں۔ میرا مطلب کہنے کا یہ میرے عزیزو کہ خدا کی جو بادشاہی ہے نا وہ مسیح لے کے آیا تھا، اور اس نے وہی اختیار ہمیں دے دیا ہے۔ مگر لوگوں کا کیا اس میں خدا کی بادشاہی میں، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، اور یہودی جو تھے وہ اس وقت کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ جو خدا کی جو بادشاہی ہے نا، مسیح نے کہا خدا کی بادشاہی اخلاق کے اوپر ہے، مگر وہ چاہتے تھے کہ خدا کی جو بادشاہی ہے وہ قومی ہو، یعنی انہوں کا ٹور شوری ہو گیا۔ وہ تو بڑے تنگ سن، مسیح نے انہوں نے رومیاں کے تو بڑے خلاف سن، یہودی انہوں نے ہر ویلے خلاف رہتے سن۔ تو وہ یہ چاہتے سن کہ ساری جیڑی ایک قومی جیڑی ہے نا بادشاہی قائم ہو جائے۔ مسیح نے کہا کہ اگر تہاڈی بادشاہی آج بھی دنیا میں اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے تو ہماری جو قومی جو بادشاہی اگر بن بھی جاتی ہے تو وہ چلتی نہیں ہے، کیونکہ جب کلیسیا ہو، خاندان ہو، ملک ہو،
تو وہاں جو بھی ہے اگر وہ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو خدا یہ چاہتا تھا، خدا نے ان کو سمجھایا، کہتا ہے تمہارے جو دشمن ہیں وہ رومی نہیں ہے، سب سے بڑا جو تمہارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اس کو نکالنا ہے۔ اور وہ نکلتا ایسے ہی ہے کہ جب آپ توبہ کریں گے، جب آپ خداوند کے آگے اپنے آپ کو پاک کریں گے، ویسے تو موجے میں جانے ان کی نکلنا جیڑی خدا نے کہا کہ جو بادشاہی جو دنیا میں جو بادشاہی خداوند یسوع مسیح قائم کرنا چاہتا تھا وہ تھی اخلاق کی بادشاہی۔ اگر اخلاق انسان کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو چاہے وہ قومی بادشاہی ہو، چاہے وہ علاقائی بادشاہی ہو، کسی قسم کی بھی بادشاہی ہو، وہ چل سکتی ہے۔ مگر اگر ہمارا اخلاق ہی نہیں تو پھر وہ بادشاہی جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ مسیح نے ان کو کہا ہماری جو جنگ ہے وہ لوگوں سے نہیں ہے، رومیوں سے نہیں ہے۔ یہاں بھی ہم کبھی غلطیاں کرتے ہیں، ہم عام طور پہ ہو جاتی ہے کہ کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا کوئی ہمارے وہ ایسی کام کرتا ہے کہ جو ہمارے وہ انٹرسٹ میں نہیں ہوتا تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ ہم نہیں دیکھتے۔ مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر میں شیطان تھا، یہودیوں فقیوں فریسیوں کے اندر میں شیطان تھا، اور وہ اپنا جو ان کی علاقائی جو تھی، ان کی حکومت جو تھی وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر یہ آدمی جیسے یہ کہہ رہا ہے ہماری تو جارہ داری ختم ہو جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے اپنی جارہ داری ختم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی طاقت کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اور مسیح کو انہوں نے پکڑوا دیا اور مروا دیا۔ حالانکہ مسیح نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو بادشاہی جو کہ میں جو بادشاہی چاہتا ہوں وہ اخلاقی ہے، قومی نہیں۔ مسیح نے یہ بھی کہا کہ بادشاہی جو ہے وہ روحانی ہے، مادی نہیں۔ کئی دفعہ تو ہم کہتے ہیں نا جی پرانے جو ابھی بھی میں تھوڑے دن ہوئے میں وہ خبریں سن رہا تھا کہ جو قطر کا بادشاہ، قطر کا جو ہے وہ بادشاہی ہے، وہ چاہتا تھا کہ وہ جو سلمان ہے آج کل وہ بڑا چڑھا ہوا ہے نا سعودی عربیہ کا، وہ چاہتا تھا کہ اپنی لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ کیوں کہ دونوں بڑے امیر ہیں، تو ان کا مطلب تھا کہ ہمیں پیسے کا بھی فائدہ ہوگا اور ایسے ہمارے تعلقات بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، جو یہودی جو تھے زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتے تھے اور تمام مادی سہولیات حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کا یہ خیال تمام محنت اور مشقت اور ضروریات زندگی سے بے نیاز بنا دینا تھا۔ انہوں نے اور شیطان کا مسیح کو ورگ لگانا کہ ان پتھروں کو کیا کہ یہ روٹیاں بن جائیں، یہ اس کڑی کی ایک نشانی تھی۔ وہ بڑے خوش، انہوں نے کیا لیکن مسیح تو 6,000 5,000 نو کھانا نہیں دے دینا ہے، وہ جڑے شگرد سن انہوں نے تھیلیاں تو کدی پیسے بھی نہیں سن مکتے۔ انہوں نے کہا اگر مسیح بادشاہ بن گیا ہے تو بڑی موجیں ہو جانیاں۔ تو شگرد بھی جو تھے وہ بھی ساتھ ایسے ہی لگے ہوئے تھے۔ ان کی ماں جو اس کی یونا اور اندریاس کی ماں جو تھی وہ جا کے مسیح کو ریکویسٹ بھی کرتی ہیں کہ جب تیری بادشاہی آئے گی تو میرے بیٹوں کو ایک کو دانے اور ایک کو بائیں بٹھانا۔ ان کا یہی خیال تھا، اور وہ ان کا پتہ تھا کہ مسیح نے اینڈ میں آ کے تو بادشاہی کا اعلان کر دینا، مگر خداوند جو اس کا یہ مقصد نہیں تھا، وہ تو اپنی جو وہ مادی چاہتے تھے، مادی سہولیات چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے سنا بھی تھا جنگل میں بھی ان کو تو وہاں بھی من ملتا تھا، تو کچھ بھی نہیں کرتے ہوتے تھے، سارا دن باتیں کرتے رہتے تھے، خدا کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے، بڑبڑاتے رہتے تھے، حالانکہ ان کو ادھر تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، مفت کھانا ملتا تھا اور وہ کھا لیتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ اور ان کا یہی خیال تھا کہ جو خداوند یسوع مسیح ہے نا، وہ بھی جب اس کی بادشاہی آئے گی تو اتنی زیادہ محنت ملت کو نہیں کرنی پانی، موجیں ہی موجیں۔ مگر خداوند جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسا ہو، کیونکہ رومیوں 14:17 میں لکھا ہے کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر ہے
उस खुशी पर मकूफ है जो रूह कुद्दस की तरफ से मिलती है। बादशाही सही में तो ये बादशाही, खाने पीने के लिए लोग सोचते रहते हैं ना, हम भी ऐसे ही हैं, कमज़ोर इंसान जो है, हम भी अगर नौकरी नहीं होगी, थोड़े से हालात ख़त्म ख़राब हो जाते हैं तो हम बड़ा महसूस करते हैं। हर इंसान जो है वो महसूस करता है। खुदावंद ने यसु मसीह ने कहा कि समाजी सलाहत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक दिल ना बदले। हालात के ठीक करने से फिरदौस या बहिश्त काम नहीं हो सकता। सिर्फ गुनाहगारों के ठीक होने से बहिश्त बन सकता है। गैर निजात याफ्ता लोगों से खुदा का शहर तमीर नहीं हो सकता। निजात का तजर्बा अजीम समाजी इसराहत का बाहिस बन सकता है। समाज अगर ठीक होगा तो सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक ऐसे ही होगा जब हम खुदा उनकी बादशाही के अंडर में आ जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की बादशाही जो है वो समाजी है, इनफरादी नहीं। अखलाकी है, इनफरादी नहीं। ज़्यादातर जो लोग वो यही चाहते हैं कि ये बादशाही जो है ये इनफराद के ऊपर हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा समाज की बुराइयां जानता है। ये ऐसी बादशाही है जिसकी इब्तिदा ऐसे अफराद के दिलों में होती है जो निजात याफ्ता होते हैं। इस बादशाह का असल मकसद निजात याफ्ता समाज या इंसानियत का नया निज़ाम और ख़ानदानी रफ़ाकत कायम करना है। पहले जो शिगिर्द यानी कि पहली जो कलीसिया थी उनमें बड़ी रफ़ाकत होती थी। वहाँ लिखा है वो कलाम को सुनते, रोटी तोड़ते, मेल मिलाप रखते और खाना जो था वो इकट्ठे खाते। वो तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के लोगों को बांट देते थे। जब हम इस हद तक पहुँचते हैं तो फिर ही खुदा की जो बादशाही है ना वो हो सकती है। निजात याफ्ता समाज या इंसानियत का नया निज़ाम ख़ानदानी रफ़ाकत कायम करना है जिसके अफराद खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये जो खुदा की जो बादशाही है ना ये आलमगीर बादशाही है। मसीह ने कहा दुनिया जो है ये दुनिया खेत है, दुनिया सारी खेत है और तुम जमीन के नमक हो। लूका 13 बाब और उसकी नतीजत में लिखा है पूर्व पश्चिम और दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक हो जाएंगे, मगर जो यहाँ हैं ये सारे बाहर रह जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद चाहता था कि वो जो एक आलमगीर जो है वो बादशाही होनी चाहिए, आलमगीर, ना कि लोकल हो या मुकामी हो। खुदा करे कि खुदावंद अगर हम खुदावंद के कलाम पे चलते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, नहीं तो फिर ऐसा ही होगा कि कलाम में ये भी लिखा है, क्योंकि इसका जो एंड होना है वो एंड में ऐसे ही होना है कि लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने तख्त पर बैठेगा तो वो भेड़ों को बकरियों से अलहदा करेगा और भेड़ों को कहेगा आए मेरे खुदा के पाक लोगों जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, नाम लो। और वो बकरी कहेगा कि तुमने जब मैं भूखा था खाना ना खिलाया, तुमने खुदा के कामों पर ध्यान न दिया, वो दोज़ख में जाएंगे। ये मेरे दीदो हमने खुद चुना है कि हम क्या चुनते हैं। बादशाही प्यार है, उसके रेगुलेशन भी रूल्स एंड अहकाम तैयार है। ये हमने मानना है कि हम उनको किस तरीके से मानते हैं। खुदा हमको ऐसा करने की इजाज़त दे। आमीन।
ہے